An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ayiwa bala ala bɛnnen don a mun bɛ a ɲininka bɛ i k'a dɔn ka fɔ sɛbɛkɔrɔ fan bɛɛ a b'a la ka yelegu n'a yɛrɛ tɛ ɲini k'a yɛrɛ lakali nka o temps tɛna d'a ma a b'a ɲininkali an b'o busamisɛn an b'o tugu sisan siga ka busamisɛn tugu jɔn busamisɛn b'i bolo i b'o tugu jɔn na a wari busamisɛn i k'a dɔn ka fɔ k'o tugu bɛɛ kɛla sisan nafolo a sefa bilama euro ka euro kɛ busanjan ka sarada bɛnkɛ fɛ ni mun tigɛra a bolo a b'o ta o kaɲi ala k'i mɛn k'an bugɔ n'o ye dangatigi dɛ duwawu baden de b'i kɔ ne dɔw de ni ne bugɔ ni wari b'i ye n ka duwawu b'i ye cɛla kabako da dɔ n'i y'a kɛ ni 100 b'i ye n ka danga b'i kan ayi ne bɛ bugɔ ni wari b'i ye n ma daminɛ 10 000 billet de la n ka duwawu b'i ye ka sɔrɔ ka se 10 000 euros 1000 euros ma 10 000 euros tɛ billet la o ma kɛ 1000 euros ye n ka duwawu b'i ye mais ne mun kuma bɛ yen dɛ o fana kuma in de bɛ yan koyi yɔrɔ i kun b'o mɛn dɛ ayi ko un changement de premier ministre s'impose mais nin ye a nanzarakanama ye a walawala bamanankan na an k'a nin faamu dɛ babara ko gouvernement ɲɛmaa yɛlɛma ko a kuma bɛ yen dɛ an b'o kuma la bi cogo di gafe jumɛn y'a walawala les pouces babara yɔrɔ bi kuma min samanen don n'a baro yɛrɛ gɛlɛyalen don gɛrɛn kɔnɔnaw la hali tunkaragaw ni ɲɔgɔn cɛ foyer kɔnɔnaw la yen o de ye ka dɔ fara fanga furancɛ fanga kunnama kan walima k'a bɛn a don ma ten ko o ye kelen ye ko ni dun y'o kuma munumunu ne ye ka caya dɛ a fɔbagaw fɛ dɛ u bɛ kunkolo kelen de ɲinina k'o tigɛ ni kabakun e kunkolo don wa ayi kunkolo tɛ ne la yɛrɛ premier ministre ayiwa ko hali n'a sɔrɔ fanga ɲinitɔ caman parti politique caman y'a yira k'a fɔ olu kɔni kwa dan bɛ kuntagalajɛyali in na u y'a da kɛnɛ kan u y'a fɔ ko ka d'a kan u hakili la premier ministre min bɛ bi docteur Choguel Kokala Mayiga tɛ wa babada ko hali ni fanga in kunnamala bɛ jɛnya dɛ a ti jɛnya ni Choguel ye mun na sisan u bɛna ɲɛfɔ u k'a ɲɛfɔ ko ka da kun caman kan o dɔ ye jumɛn ni jumɛn ye o fɔlɔ ye min ko Choguel ye parti dɔ de ɲɛmaaba ye o parti dun fɛnɛ o bange kun de ye ka fanga ɲini wa ka fanga kɛ i t'o parti dɔn ayi MPR 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 o président don ayiwa ko hali n'a sɔrɔ fanga furancɛ fanga sariyaw y'a yira k'a fɔ maa o maa n'i ye baara k'a kɔnɔ e ti kɛ cɛbɔ ye kalafili nataw la dɛ ko nka foyi tɛ Choguel ka parti bali ka taa fanga ɲini kalafili nata la ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka k'a ye nka a ka parti bɛ se k'a ɲini n'i y'o politiquement caman banna ko Choguel tɛ fanga furancɛ fanga in kunnama jɛyalen lase a dan na ko nin b'a la dɛ ko ka d'a kan a jɛlen tɛ i komi nɔnɔ kɛnɛ dɛ ayi n'ale nana o kalafili labɛn ale dun ka parti fana b'o kalafili ɲinina ko yala maa na da jaabiw la wa ɲininkali gɛlɛn kun wɛrɛ dɔ bɛ yen tuguni o bɛ se ka kɛ mun ye babada o Choguel kelen in dɛ ale de tun ye Gwara Dabaw ka ɲɛmaa tɔn a kun b'o la min taara ni IBK ka fanga ye fanga min sɔrɔla IBK fɛ kalafili kɔnɔna la olu de Gwara da fo k'o fanga firi bɔlɔn kɔnɔ ayiwa o waati la ko ka Choguel hakili lajigi koyi k'ale tun kwa dalen bɛ mun na fanga furancɛ fanga min nana IBK binnen kɔfɛ ale ko k'o kunnamala ti jɛnya n'o ɲɛmaaya tun bɛ Bandawu a n'a ka premier ministre Mokhtar Wade a n'a ka ministre de communication qui est journaliste a n'a ka ministre de communication qui est journaliste voilà o Mali Mali bɔ ko Mali yɔrɔ ka ca Bamakɔ bɔn a bɛɛ kɛ Bamakɔ ye sa c'est vrai Sikaso bon bɛnkɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n ko mais ministre de communication o ka sɔrɔ Sikaso yan transition fɔlɔ la Bandawu t'a la e t'o ministre dɔn ayi non mais pourtant tu as travaillé avec lui ah bon Abraham LFM bɛnkɛ o don monsieur le ministre oui ancien ministre voilà Bandawu ancien président Mokhtar Wade ancien président ancien ko ne ko k'i t'o fɛ dɛ mais ancien man di o hali n'a fɔra i ma ancien combattant i n'a fɔ Cɛcɛ Kulubali Cɛcɛ Bari voilà ko Choguel de kun y'i kwada n'o Ngwarada tɔn ye ko dɔ tɛ fara Bandawu ka fɛn kunnama kan fanga kunnama kan ayiwa
ko bio muna o kene be lajɛ sogɛli ale bɛ de la k'a fɔ ko transition fɔlɔ ko fɛn tɛ fɔra o kunnama kan o y'o kɛlɛ kɛ ko wa kabini sogɛli sigira fo bi mamada k'a ma fɔ in danŋɛnɛmayalen yira dɛ min b'a to kalafiliw bɛ se ka kɛ joona joona ka bɛn u don ma ka bɛn fanga furancɛ fanga kunnama ma ten tɛku k'a to baarakɛla dɛ o tɛ kun fila ye wa n bɛna kun laban min f'i ye ni maliyɛn caman b'a fɛ ka o dɔn mamada ni maliyɛn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ t'a fɛ ka fanga furancɛ fanga in k'a lajɛ olu t'o kuma yɛrɛ fɛ fiyewu o kun laban ye jumɛn ye kiri bolo kan ani jamana jɔsen sariya bolo kan kiri bolo kan cogo di la dernière raison pour laquelle certains Maliens ne veulent entendre parler de prolongation de la transition est d'ordre juridique et constitutionnel est-ce que n ye fɛn fara ayi ma fɛn fara kan o maa ninnu bolo sa olu hakilina ye jumɛn ko Mali ka teliya joona joona ka segin ka fanga de di civiliw ma fanga min na a sigira bɛɛ fanga kɔnɔ démocratie ni fanga karaba jagoya karaba yɛlɛma coup d'état n'o nan'o kɛ ko o kɛbaaw de b'a fɛ k'u yɛrɛ banbannen to yen transition kunnama ka jɛnya olu ka to yen babara ko nka nin kuma bɛɛ bɛ se ka ban un coup cogo di aya cogo di ni dɔ ma ɲa k'a bɛ fara a kunnama kan a man ka fara kan ka Sogɛli de to premier ministre la n'a ma ɲa dɔ bi fara fanga in kunnamana kan dɛ a ka kɛ premier ministre ye min bɔra société civile la kɛnyɛrɛ min politique kasa tɛ min fɛ hali dɔɔni kuma tɛ min yɛrɛ da de la ka don parti dɔ kuma la don tɛmɛnenw na jamana in kɔnɔ neutre o de ko ka jɔsen neutre parce que o premier ministre sugu de kan ka na ne b'o mɔgɔ sugu dɔn babara ko ne tɛ n'a fɔra ko kalafiliw ka labɛn ni M5 RFP maa ye a maadennin dun tɛ dɛ a président du comité stratégique ko bɛna i ka dɔn inquiétude o ye jɔrɔ de ye ko jɔrɔnɔ bɛna bonya dɛ ka da kalafili jɛya kan koyi ko wa maliyɛn bɛɛ sɔn man di jaabiw ma koyi politique maa caman tɛna sɔn koyi k'a to Sogɛli ka taa ni fanga kuntagala jɛnyali ye sɔrɔsi minnu ye fanga kɛ ko n'u b'a fɛ dɔ ka fara fanga furancɛ fanga in kunnama kan dɛ u kan ka mun kɛ u bɛ premier ministre dɔ de ta min n'o ye bɛnkan premier ministre ye bɛɛ bɛ bɛn min ma n'a tɔgɔ fɔra bɛɛ bɛ sɔn politique kasa t'a fɛ o ka gouvernement kura sigi joona joona k'a dayɛlɛ bɛɛ ye n'u y'o kɛ sisan ko o dɔrɔn de b'a to maaw bɛ se k'a fɔ dɔ ka fara a kunnama kan dɔɔni dɔɔni o kumaw de bɛ yen Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ale ka fasiri don les pouces bɛnkɛ ne nin kuma ka ca dɛ bɛnkɛ ne yɛrɛ ma min faamu o tɛ gafe kɔnɔ kuma ye dɛ bɛnkɛ ne ko ministre falen ninnu ni fɛn ninnu a tɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ dɔw fana na s'a ma wa dɔw ye ko dɔ daminɛ o bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la ni yɛlɛmaw nana kɛ a bɛ kɔlɔlɔ a kɔni ye kɔlɔlɔ lase ne yɛrɛ ma principalement parce que ne tun ye Bandaw ka ministre ye ne wulilen filɛ ka bɔ yen Mali kalo 9 parce que i b'a ye i bɛ fɛ ka kun dɔ ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn ne wulila mɔgɔ kura min bɛ na yan'ale bɛ ka e la ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a ye o ma nɔgɔn quoi bɛnkɛ a fɔ yan'o k'i poche fa i to ka sira kuma ɲɛ de sa yan'o k'i poche fa Mali yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ o de ye ministre falen ka ca bɛnkɛ ko mun ye e yɛrɛ bɔ i ka poche la ba yɔrɔ kɔnɔ ma diya ne ale yɛrɛ ma dɔ y'a sɛgɛn na wa ni dɔ y'a la mais a diyara donkibaru lamɛnbaaw de ye parce que ministre laban tɛna se k'a kɛ n wulilen diyar'u ye dɛ walahi a bɛɛ content don i kana k'a ye an ka donkibaru kɛ walahi n'i ye donkibaru kanubaaw ɲininka sisan ka vote kɛ mamada ko Lora ka kɛ ministre ou bien a ka continuer ka donkibaru kɛ e yɛrɛ ko jama jumɛn bɛ caya de mais bɛnkɛ i ka ministre bɛ diya mɔgɔw ye parce que en tant que ministre donc e yɛrɛ bɛ caman dɔn jamana nin ko la an mago bɛ faso de la bɛnkɛ o ye a bilahi minnu b'a fɔ ko Lora ministre in to yen an ka donkibaru kɛ o de ka ca a ye bi ye weekend o b'a discussion kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkɛ ne kɛra ministre ye sisan ne bɛ Sikaso bila pewu ne bɛ yɛlɛn Bamakɔ parce que n'i y'a ye ne tɛ ka yɛlɛma Bamakɔ parce que e ma kɛ ministre ye fɔlɔ o tɛ donkibaru ko yɛrɛ bannen ye sa ne bɛ yɛlɛma Bamakɔ ye ne ko ne ministre lama mun bɛ n sigi micro kɔfɛ ko donkibaru bɛnkɛ e fana ministre lama mun b'a to ne yɛrɛ bɛ radio baara kɛ sa ne ministre lama n tɛ da donkibaru ma n bɛ san kibaru de kan o ye san kibaru o ye keko kelen dɔrɔn a banna journal kelen san kɔnɔ a banna
Bismillah. Bɛnkɛ ne ko CEDEAO banna mun ma dɛ. Mali ko la. CEDEAO ye min fɔ. Le délai de la transition non négociable. Bɛnkɛ ne nanzarakan ye ne m'o mɛn ne b'a dɔn maa caman ma nin mɛn a fɔ bamanankan na an bɛɛ ka nin faamu ta. Farafinna tile bi yan fan fɛ jɛkulu belebele n'o de ye CEDEAO ye. Mamada u ko dɔ farali fanga furancɛ fanga kundama kan ko o tɛ non négociable. O kɔni o tɛ tɛrɛmɛ dɛ. K'o tɛ tɛrɛmɛ dɛ. Mali web de ye min fɔ. O tɛ mɔntɔn dɛ. I b'a dɔn kunun alamisa don in de la an jamanakuntigi damaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO ka tɔnsigi belebele in na. Belebele. A ye décision baw de ta ye. Fitini tɛ ta ye. Nka an bɛna min ka Mali kungo la sa ko ka dɔ fara transition kundama kan wa ayi k'o tɛ tɛrɛmɛ dɛ. Wa ni min y'a kɔrɔbɔ i ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ banques ni fɛnw na an b'a bloqué. Awɔ. Ayiwa. Ko bala nin b'a yira ko CEDEAO fana jɔlen don biɲɛ nun kan koyi. Ko ɲangiliw bi bɔ a la dɛ. Maa o maa de ye ko kɛ ka taabolo kɛ min b'a to transition tɛ bɛn a don ma k'o tuma k'i n'olu bɛ ɲɔgɔn na. U ma dan o ma koyi. O ɲangili fana ko o de kɛra communiqué baw ye min kɛ kunun an ye min kɛ kunun tɔnsigi la. A bɛɛ ye kelen u y'a kɛ e y'a kɛ o n'a kɛra ka ban a b'an wasa o. A den tun ye n yɛrɛ bɔ a la de. An bɛnna min kan Mamada o de y'o ye f'an ye communiqué ba kɛ o dɔ ye jumɛn ye a ɲangiliw cɛla an ka dɔ f'i ye wa. A cɛ kelen a muso kelen I ti don avion kɔnɔ k'i bɛ voyager. Ka taa min. Yɔrɔ yɔrɔ y'i diya I ti taa. I n'i ka denbaya bɛɛ. N'i nɔ yera la k'e b'a fɛ ka transition in cɛɲa ou bien k'a kow bali u ka bɛn a don ma. I tɛ voyager. I ka denbaya maa tɛ voyager. Wa sɔrɔ sɔrɔ b'i bolo nafoloko ta fɛ fo n'a tɛ banque la fo n'a b'i ka so ye. N'a bɛ banque la I tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a la. A bɛ fɔ o la ko gel des avoirs financiers. E na k'an da n'o ma an jamanakuntigi damaw tɛ yan. Mamada u ye bagabaga wɛrɛ an ye bagabaga wɛrɛ min ta tuguni ni jamanakuntigi bɛɛ bɛn n'o kan ni gouvernement maa minnu kun bɛ yen u ye yamaru di CEDEAO yɛrɛ président ma commission président i b'o dɔn Jean-Claude Kwasi-Brou Ivoirien don président de la commission CEDEAO k'a ka nin sanction ni ɲangili bɛɛ kɛ gafeba kelen ye k'a di a ma kofɔlaw ma maa o maa n'o mana y'a la gafe in b'i bolo i y'a dɔn k'a fɔ k'i n'i y'a kɛ nin bɛ k'i la a fil'i bolo k'o gafe di o ma tɔgɔ fɔ fɔlɔ dɛ ko ne tɛ k'a fɔ a ko n'a bɛ janyali wa ayi Mamada k'o tɛ tɛrɛmɛ dɛ ko sabu Mali yɛrɛ kungo kɛn bɛ ka jamana ɲɛmaaw k'u kamana guwa CEDEAO kɔnɔ bi ka d'a ka sumaya de bɛ ka don kow la sen bɛ ka fofo kɔ kalafili dun kuncɛ kan ka kɛ san wɛrɛ février kalo tile 27 2022 o tuma la CEDEAO ko k'u k'o don bonya dɛ u k'o don bonya dɛ k'a kalafili kɛ k'a bɛn février ma ten tɛku ko o waati in kɔni k'o tɛ tɛrɛmɛ abada. Ayiwa CEDEAO nana mun fɔ tuguni u y'a ɲini an ka fanga ɲɛmaaw fɛ u mɛnlen ba ka kɛ octobre kalo n'o ye kalo kura ye yan'o ka sa o ka kalafili don yɛrɛ fɔ sa min b'a to an bi ko o yan'o cɛ u kana baara foyi kɛ min ni o nafa ka dɔgɔ a baara ka bon nka a nafa ka dɔgɔ bi o kana na u sen sumaya ko la ko ni octobre kalo in tɛmɛna ka sɔrɔ u ma waati don fɔ ko ɲangiliw bɛ bin dɛ an ka ɲɛmaaw kama dɛ. Yɔrɔ tɔnsigi kelen na an kumana Laginɛ fana kan awɔ ko mun ye Laginɛ sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ coup d'état min kɛra Laginɛ u b'a kɔn dɛ ko Mali colonel ani Laginɛ colonel minnu bɛ fanga la ni jamana fila la bi k'u nacogo u y'a kɔn dɛ Mamadi Doumbouya n'a ka cɛdenw k'u ye coup d'état kɛ olu y'a kɔn a ma bɛn nka u nana ye k'a fɔ bolokanbiri n'o ye embargo ye n'o de tun ye CEDEAO yɛrɛ ka kɛlɛkɛ marifa yɛrɛ ye fɔlɔ kirikiriw bɛ embargo k'i kan Mamada k'u y'o fɛɛrɛ in bila sisan u ye fɛɛrɛ wɛrɛ ta min ka jugu n'o ye o de ye k'i ka sɔrɔ bloqué k'i ka voyage bloqué k'i kɛ sokɔnɔmɔgɔ ye i tɛ se ka bɔ i ka dɔrɔmɛ tɛ se ka sɔrɔ ayiwa Mamada ko sabu u y'a ye n'u nana embargo sigi Laginɛ kan sisan k'a sigi Mali kan sisan colonels de bɛ fanga la o jamana fila bɛɛ k'u jamana fila b'u ka sira dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n'o dun kɛra o fɛn bɛ taa Dakar port la wa minɛn bɛ jigin Côte port la parce que o frontières datugulen ko donc Laginɛ ni Mali bɛ bɛn a la dɔrɔn ka sin ka frontière dayɛlɛ o yɛrɛ tɛ journal kɔnɔ kuma ye dɛ mais Laginɛ colonel Mamadi Doumbouya a ye n wele o don so a y'a fɔ n ye k'a bɛna frontière dayɛlɛ
anu cɛ awɔ ni malagɛnɛ cɛ ko mais bɛnkɛ olu bɛ o wari bloquer min kɛ o tɛ journal kuma ye dɛ droit de l'homme bɛ jɛ n'o fɛnɛ ya n'i ye tiɲɛnikɛla i ka gel bɛ bloquer dɛ e m'o ye ne ka gel bloquer ya c'est ça mais sɔrɔ sɛgɛn na o ma ye tiɲɛnikɛla de ya ne ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla bɛ e bɛ mun tiɲɛ ne ni ɲɔgɔn 1000 ne bɛ a fɔ ko club ni groupe WhatsApp k'an dɛmɛ n ka gel bloquer de don u ka débloquer sisan kɛ j'ai des milliards cɛ ne bɛ ka kulenkɛ bɛnkɛ la jamana mana bɛnkɛ ne tɛ ne dɔn sa ne ka gel de bloquer don parce que n ye tiɲɛnikɛla ye mais a bɛ débloquer cogo di sisan fo n ka kɛ ɲumankɛla ye d'accord pour que i ka kɛ ɲumankɛla sisan bɛnkɛ ne o fura bɛ ne bolo o don i tɛ woyo an ko pɔn dɔn ayi i bɛ pɔn min tigɛ ka se i bɛ ka so ne tɛ maliyɛn dɔn yɛrɛ n tɛ mali dɔn yɛrɛ woyoyanko mun ye n se kɔ la ka taa n bi kɔ la bamaw kan dun tɛmɛ ni n ka don kibaru ye dɛ n b'a dɔn i bɛna min fɔ i ŋaniya man ɲi an ka taa bɛnkɛ ne Asimi kan k'i kɔlɔsi jɔn nin na a de ka bi ɲininkaliw kolo ka girin koyi bɛnkɛ ne ma nɔgɔ bɛn ne yɛrɛ ni dan bɛ Mali ko de kan sisan e ka se ka ɲininkali in kan dɛ ne ko Asimi Goyita a kan k'i kɔlɔsi jɔn nin na Choguel cogo di a kan k'i kɔlɔsi a la Asimi doit faire attention avec Choguel cogo di sisan l'épouse de y'a fɔ wala ko ni Asimi b'i kɔlɔsi maa la k'a k'i kɔlɔsi Choguel la dɛ bisimila ko Choguel ye politique maa yɛrɛ de ko wa politique don ka bɔ n'a munumunu salo k'a b'o dɔn kojugu politique dogodogoninw k'a b'a dɔn kojugu awɔ ko Choguel Mayiga min n'o nkalonne filɛ ka na bila i ka don gouvernement ɲɛmaaya la transition in kɔnɔ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsi minnu ye fanga ta IBK binnen kɔfɛ ko Asimi k'i kɔlɔsi Choguel la ko Choguel de kɛra o transition premier ministre an bɛ don min na i ko bi Babada wa se caman b'a ye o kɔnɔna la dɛ premier ministre plein pouvoir ko mais parti ɲɛmaa don dɛ hali n'a sɔrɔ a ka parti bɛ Nimakara na o bɛ waatinin bɔ bi ko mais ale pannen min filɛ ka yɛlɛ sanfɛ nin ye Mamada Choguel min y'i disi gosi k'ale Musa Tarawele ka tiɲɛtaden de Ala ka hinɛ a la ancien président du Mali renversé par un coup d'état aussi en 91 Babada ko ka Choguel jigi ka bɔ o jɔsen in kan k'o ma nɔgɔn dɛ jɔsen min n'a b'a kan premier ministre jɔyɔrɔ min n'a b'o la ni damu ye k'a wulitɔ a ma nɔgɔn dɛ o bɛna ni degun jumɛn ye Asimi ma sa o la sa o de bɛna min lase Asimi ma Asimi de bolo bɛna bɔ a ko la pewu pewu n'a ko fanga furancɛ fanga kundama ka jɛnya ayiwa ka d'a kan ale fana bɛ fanga de la sɛbɛn fasiri b'a ko a mana kɛ cogo cogo ayi Choguel ka foyi ma tiɲɛ Choguel n'a rien à perdre Choguel ka foyi ma tiɲɛ cogo di sabu politique ma don a ka politique b'a ɲɛ ye a bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa o politique kasa in tɛ bin a degelen don a la fɛnɛ koyi a degelen don a la dɛ ko Choguel bi sɔn ka hali transition coro ale kun kɔrɔta ale ka bɔ ko mais n'a sɔrɔ a tɛ foyi tiɲɛ Choguel ye an tɛ Asimi lajɛ ne ko a bɛ mun tiɲɛ Asimi ye dɛ a bɛ mun de tiɲɛ ale fɛn bɛɛ cogo di Asimi a tout à perdre ɲininka cogo di ni jumɛn ni jumɛn funɛŋɛnin don Asimi il est jeune sɔrɔsi don wa ale bi san caman de b'a ɲɛ sɔrɔsiya la pour que k'a ka carrière tɔ banban k'ale politique n'a b'a fɛ k'o kɛ a si b'o permet il est jeune à condition a ka sɔrɔsi fini bɔ ka bazɛn dulokiba don yɔrɔ bazɛn dulokiba de ye politique mɔgɔw ta la ye ne ta ɲɔgɔn e ka nin fansi ye ça c'est pas fansi an ka taa sa bɛɛ tɛ fini dɔn an ka taa e b'a colonel Jawo i famana ka sɔrɔsi fini y'a la dɛ dale bɛ to ka dulokibaw de don mon neveu non c'est passé mais bɛɛ ka sɔrɔsi fini fɛnɛ don ka t'i sigi fɛnkɛ la a ma nɔgɔ dɛ non bon ne sɔnna o hali Sayo Kamara kɛ Sayo Kamara ka sɔrɔsi fini don ka dɔgɔ sa Babada dɛ ne jɛnna n'o bɛɛ ye parce que sɔrɔsi fini fanga tigilama bolo démocratie clé in na a bɛ maaw ɲugun i la quoi u ka bazɛn don an b'a dɔn k'u ye sɔrɔsi o wa an b'a dɔn bazɛn si b'u ye bon an ka segin ka don journal kɔnɔ an ka taa Babada ko walasa Asimi ka se k'i pan Choguel ka jandalenw kunna ani politique mɔgɔw ta ɲininaw ka jandalenw kunna politique maa dɔw yɛrɛ hali takun t'u la takun kuntilenna t'u la
k'a k'i kɔlɔsi ko Sogɛli ye politique maa ye dɛ wa a bi baara kɛ politique maaya de kɔnɔ toujours ko wa a bɛ se k'i yɛrɛ tɛnkun waati bɛɛ la o misali ye jumɛn ye k'a ta kabini 80 fo bi fanga fɛn fɛn sigira a sen yera a bɛɛ la wa fangaw binnen foyi ma k'a la ayiwa n'an dun y'o ta k'o lajɛ fanga furancɛ fanga siniɲɛsigi o ye Asimu de ye dɛ o b'ale de tɛgɛ kɔnɔ koyi o b'ale tɛgɛ kɔnɔ dɛ o tuma n'an bɛ se ka ladilikan di Asimu ma o de ye k'a k'i kɔlɔsi politique maaw la ko bɛɛ bɛ se ka nin kuma in nkalontigiya fo maa kelen i kɔlɔsi politique maaw la ko bɛɛ bɛ se k'o kuma nkalontigiya fo maa kelen Amadu a y'a sanɔgɔ k'a k'o ɲininka bani ko Asimu ka haya ɲininka bani politique maaw ye ayi kabini y'a fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ hakili y'ale ne kun m'o fɔ dɔrɔn ne kun b'a fɔ e de y'a jɛ so ne kun b'a fɔ ne y'a sɔrɔ bisimila bɛnkɛ ne ji sɛnsɛnni min ka di kosɛbɛ kɛ bɛnkɛ ni kunnafoni walawalala maaw b'u tulo kɛrɛbɔ sigi ten kosɛbɛ kɛ tiɲɛ tɛ wa o nɛgɛ ala ka hɛrɛw caya miliyɔn bɛnkɛ ala k'u suru a barikama komi i k'a dɔn k'a fɔ wari yɛrɛ de filɛ ale ka di ni ji ye dɔɔni mɛ ji bɛ ma lafiya ka tɛmɛ a kan voilà yani i ka se kunnafoni gɛlɛma in ma sa n bɛ foli i bɛna se min ma sa voilà n bɛ n ka maa damadɔninw fo Espagne Maru Kamara maninkakɛ an b'a fo ka Bakari Konate fo a tɔgɔ bɛ yan Bakari Konate musow ka Bakari a tɔgɔ bɛ yen musow ka Bakari musow ka Bakari ka ne bɛnkɛ Bakari Samasa fo a n'a ka wajili dumanw sibiri o sibiri an b'a fo an b'a fo ka Sise fo ka Kameleon fo an b'u fo ka ne bɛnkɛ fu fo Obama Kakɔlɔden Fama an b'u bɛɛ fo karata Kakɔlɔkɛ bisimila bɛnkɛ ne ko jɔnw bannen Rusiw ka nali ma dɛ Mamour Tulenkɔrɔw kɛ ko mun n bɛn'o f'i ye o ko l'ex-rébellion rejette tout accord avec le groupe russe Wagner munna k'an ka Mamour Tulenkɔrɔw bamana k'u banna bɛnkan sugu bɛɛ ma ni Rusiw ka sibilangalama tɔn belebele ye société Wagner AFP de ye nin fasiri olu bange mun ye n bɛna ɲɛ f'i ye babada k'an ka Mamour Tulenkɔrɔw n'a surakaw de ka ca k'u ye kangari da kunu alamusa dɔrɔn dɛ an ka jamana ɲɛmaw ye ko olu tɛ bɛnkan foyi de la ni société russe de Wagner ko o kana an ka sɔrɔdasiw former wala k'u jo k'olu t'a la Bouma Azawad ayiwa yɔrɔ olu de y'u bolonɔ bila bɛnkan na kabini 2015 accord de paix u bɛɛ de bɛnkan don koyi k'u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini ko sabu olu bɔra k'a mɛn bɔlɔlɔsiraw kan ani kunnafonidi sira caman kan ko Mali labɛnnen don ka bɛnkan kɛ ni sibilangalama groupe dɔ ye n'o de ye groupe russe Wagner ye k'u y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka basigi o t'o sira fɛ dɛ ayi Mali ka basigi bɛ taa sira min fɛ olu ka ye t'a la o de y'u k'a teliya joona k'a sɔrɔdasi kolo an ka armée k'a jɔ k'a kolo gɛlɛya kosɛbɛ i n'a fɔ accord de paix y'a fɔ cogoya min ko mais o accord de paix nin o yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka sen fofo a kɔ o tɛ ka dankɛnɛmaya fɔlɔ dɛ o tuma la ko fo ka armée de jɔ k'a yeele k'a mulukura bɔ jamanaden bɛɛ ka yaala kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali minnu tun ye marifa ta an kama n'u seginn'u kɔ k'u bɛɛ don a la o tuma ka Mamour Tulenkɔrɔ ko hakilina jiginna ko don o don civiliw de bɛ fa ni ninnu nana sisan sirisi ninnu n'u nana babada k'a bɛna kɛ civil fa a bɛna kɛ degun ni tɔɲɔ de ye ko misali ye jumɛn u taara jamana minnu na ko k'o jamana ɲɛmaw ɲininka k'o jamanadenw ɲininka dantɛmɛ wale sariya sɔsɔ k'u b'o de la yen nɔ n'i dun y'a jateminɛ Faransi bonda kan sisan sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la bi anw fɛ yan ko k'u b'a fɛ ka bɛnkan kɛ ni Wagner ye contrat dɔ kan ni sɔrɔdasi russe 1000 bɔɲɔngo olu bɛ na wa u bɛ sara de fɛnɛ koyi k'olu bɛna an ka sɔrɔdasiw jo k'u former Faransi ma jɛn n'a ye Mamour Tulenkɔrɔw fɛnɛ olu fɛnɛ y'u kɔ da la k'olu ma jɛn n'a ye dɛ k'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw kana kalan ni milisiw ye Rusiw sibilangalamaw mercenaires ye k'o tɛ ko ɲuman ye olu ɲɛkɔrɔ ko mais n'an ka jamana ɲɛmaw y'u tugu k'a kɛ k'o tuma ni min bɔra la u yɛrɛ y'a laɲini u kungo don dɛ ils sont responsables yɔrɔ Faransi ni Allemagne olu fila bɛɛ y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔdasiw b'an ka jamana kaɲa olu fɛnɛ kangari da ko Rusiw ka nali n'olu ka toli yan ko fɛn fila dɔw tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ abada sabu bɛnkan min signera 2015 yɔrɔ Faransi yɛrɛ tun b'o kalama Faransi b'o kɛnɛ kan jɛnamini tɔn bɛɛ b'a kalama farafinna jɛkulu bɛɛ b'a o kalama babada o bɛnkan min signera dɛ ko fo k'o dankɛnɛmaya
n'o ma kɛ Baba i b'a dɔn k'a fɔ ale bi tiɲɛniw de ka ca gɛlɛya tun bɛ kɔrɔn fɛ de mais a samana bi kana fo Mali cɛmancɛ la fo ka munumunu sa ka se fo Burkina fo Niger n'o y'an sigiɲɔgɔn jamanaw ye ko ka fura ɲini o la yan'an ka fɔ an bɛ taa sibilangalamaw nɔfɛ bɛɛ Ala ka ɲa ka d'a ma ko ninnu bɛɛ kɛ yɛlɛko b'a kɔnɔ Ala ka ɲa ka d'a ma ɲin tɛ bɔ ɲuman na bɛnkɛ ɲin tɛ bɔ ɲuman na nka hakilima bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kuncɛmala dɔ fɔ a ye kosɛbɛ bɛnkɛ ne ko balawu bɛna wuli misiri jumɛn de la dɛ Torokɔrɔbugu n'a wulilen tɛ ka ban yɛrɛ o de sababu bɛna kɛ mun ye sabu bi de fɔra o ko di ko ɲɔgɔncɛ b'a misiri kɔnɔ bi bɛɛ yɛrɛ n'u di ɲɔgɔn ma ye bɛɛ n'i ka ma Comment? Risque d'affrontement aujourd'hui à la mosquée de Torokorobougou. Kodi. Mali tribune de y'a fɔ. Wala. Bamana. Ko Torokorobougou misiri a misiri bɛɛ tɛ dɛ. N bɛna misiri in tɔgɔ f'i ye. Misiri Bilal Ben Araba. Torokorobougou. A ma jan tribunal la o. Commune 5 tribunal a b'o kɛrɛfɛ ye. Ayiwa tɔn min sigilen bɛ ka misiri baara kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye misiri commission d'organisation ye olu de bɔra ka kuma gafe tigilamaw fɛ foroba baro la Mamada a kun ye mun ye k'u b'a fɛ ka alimami dankan dɔ de sigi bi sɔgɔmada in na juma la ye k'o yira bɛɛ la juma la ye dɔw ko n'o kɛra subahanallahi bɛ caya misiri kɔnɔ i kabakun i bɛ seli ye wa ayi an ye juma seli ka ban ayiwa maa minnu tun bɛ a kunnafoni kɛnɛ kan o ye docteur Umar Baba Tarawele ani docteur Musa Sununtera ani Isu Samasa Abasi Jakite madame Keita Sanaba Tarawele nin bɛɛ ye commission d'organisation maa ye Bilal Ben Araba misiri olu de sigira ka kuma kunnafonidilaw ɲɛna ka yira k'a fɔ ko ni bɔ ma kɛ ka kuma ko bi juma kalo in tile 17 septembre san 2021 ko tarabasoli bɛ kɛ misiri kɔnɔ dɛ ko ka d'a kan u b'a fɛ ka min sigi alimami danganya la n'o tɔgɔ ko Baru Danbɛlɛ k'a ti bɛn ayiwa kuma lasela n'u y'a yira k'a fɔ ko Baru Danbɛlɛ nin ale yɛrɛ de tun bɛ mankan fɔlɔfɔlɔ min wulila dɛ k'o kolokoloba kun ye ale de ko sabu a tun b'a fɛ ka kɛ imamu yɛrɛ de o nana kɛ mankanba ye ale yɛrɛ sababuya la sa maaw de wulila ka ɲɔgɔn tarabaso ka ɲɔgɔn bugɔ fo joginniw yera la o taara kɛ sababu ye fo misiri yɛrɛ dagatuguna ka waati kɛ n'i ye docteur Umaru Baba Tarawele lamɛn a ko procureur kuma taara se o yɛrɛ ma ayiwa o yɛrɛ kumana maire fɛ n'o ye commune maire ye Amadu Watara k'u ka bɛnkan ɲini a mankan in na k'o kɛra mankanba ye dɛ ko bi o baro kelen jɔnni b'a fɛ k'o jagoya conco ko congo misiri kɔnɔ ye o ye maire yɛrɛ de ye maire da bɛ misiri ko la n bɛna n'a kuma ye o yɔrɔ alimami yɛrɛ ye Musa Nimaga de ye ale kɔni ko u ka sabali u ka sabali dɛ ko mais u ye kunnafoni de mɛn k'a fɔ ko bi juma in na k'u bɛna alimami dankan de sigi wa alimami dankan in n'o ye Baru Danbɛlɛ in ye a y'a limanaw yɛrɛ wele k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la k'ale bɛ sigi bi Tarawele ko ten o la k'olu bɛ bɛɛ lasɔmi sa fanga ɲɛmaw wo gouverneur wo o conseil islamique bolofara min bɛ commune na ye wo an ka laada ni diinɛ ministre wo commissaire de police min bɛ yen wo tribunal min bɛ yen hali maire yɛrɛ u ye u bɛɛ ladɔnniya u ka wuli k'u jɔ n'o tɛ tarabasoli bɛ yen bi dɛ alimamiba yɛrɛ sa n'o ye i ka dɔn Musafa ye Musafa Nimaga l'imam principal o yɛrɛ ko vraiment u kana kɛ ni mankan ye ale u k'a to ale n'u bɛ kuma a bɛ ɲɛnabɔ a ye kangari da funɛnkɛninw ye k'u k'u bolo da u dusu kan k'ale yɛrɛ bɛ kuma ni maire ye ko sabu a b'i komi maire ni Baru Danbɛlɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Baru Danbɛlɛ yɛrɛ ye jɔn ye dɛ ale ye misiri alimami kɔrɔ dɔ den o de b'a to a b'a ni kan ko fo ale ka sigi alimamiya la misiri in na ko sabu a b'a kun na k'olu de ta ye misiri n bɛna mankan ɲɛf'i ye or n'i ye misiri yɛrɛ du papier ta k'a lajɛ communauté de tɔgɔ b'a la silamɛw Torokorobugu silamɛw de tɔgɔ bɛ a kan ko mais maa kelen tɔgɔ t'a kan k'i ta ye misiri docteur Tarawele ko ten ayiwa o la minnu ye nin kuma la sigi ka maaw la sɔmi jamana ɲɛmaaw politique ɲɛmaa minnu bɛ sigida la kiiritigilamaw k'u ka labɛn sugu bɛɛ kɛ dɛ
u kana to fɔlɔ ko ka wuli misiri kɔnɔ bi dɛ ni min bɔra la sini dongo wɛrɛ tɛ dimanche a tɛ ni ala ma baasi kɛ lundi ni ko bɔra la n'an y'a ye an tɛna ɲɛfɔ siga t'a la bisimila ala k'u bɛɛ kelen ma misiri tɛ kɛlɛyɔrɔ ye misiri yɛrɛ n k'o ye kɛlɛ banyɔrɔ de ye sigikafɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ seli nana don a la parce que caman ɲɛna ko misiri jɔkun ye seli ye silamɛw ka ɲɔgɔn jɛrɛ yɔrɔ de don ni seli tuma y'u sɔrɔ yen u bɛ wuli ka seli o de ye seli fanga bonya ni silamɛw ka barokɛyɔrɔ ye bisimila bɛnkɛ maa damadɔ fo bɛnkɛ foli an kɔni an b'a ta k'a di lamɛnbaga bɛɛ ma u bɛɛ y'a mɛn bisimila bɛnkɛ n'o bɔra yen ne kɔni ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na an dontɔ i ye kuma dɔ de fɔ i ko ko jɔnni ko n'i ma ɲɛ i ka ko lankolon wa ubiyɛn ko kuntan kɛ n'i ma ɲɛ i ka ko kuntan kɛ kɔ mamada fɛn dɔw bɛ yen kana tulonkɛ o la jɔn ye ko kuntan kɛ bɛnkɛ a tulokɛla mun fɛn de la mun bɔra a la dɛ n b'o de fɔ sisan n bɛna a ɲɛfɔ un étudiant tombe en transe pendant 3 semaines après avoir utilisé les pages de la Bible pour fumer la marijuana. Yɔrɔ nin tɔgɔkan cayara dɛ. Nin cayara dɛ. Mamada école kɔrɔbalen dɔ de kirinkaranan dɔgɔkun 3 bi a kirinkaranen don ka d'a kan tubabu ka kuranɛ n'o ye Bible ye ja a tun b'o papier de fara k'a ka dɔrɔgu meleke n'o ye k'o min. I kabako y'a min a fɛ yan. Ka Bible papier fara kan ka dɔrɔgu meleke n'o ye i n'a fɔ Lasi Sensuruni b'a ka dɔrɔgu meleke cogo min. Ale b'a ta kɛ ni kuranɛ nin y'a ta kɛ ni Bible Lasi Sensuruni b'a ta kɛ ni kuranɛ. E m'a a kɛra zo ye kuranɛ ɲama wulila fo k'a sa a tɛ sɔn dɛ a bɛ siran saya ɲɛ koyi Lasi bɛ siran kojugu ɲɛ dɛ a tɛ siran Ala kɔni a bɛ siran saya ɲɛ a tɛ siran Ala ɲɛ Bamada u ko kɛtɔ kɛra n bɛ n'o de ɲɛf'i ye o kunnafoni an y'a sɔrɔ cogo min dɛ ka bɔ université ba in yɛrɛ la yen Mali tɛ dɛ Mali tɛ pour que maliyɛn bɛɛ k'i hakili la nka an da de y'a jamana tɔgɔ kan o kalanden kɔrɔba dɔ hali bi a bɛ docteurw bolo Mamada a kirinkaranen nin y'a dɔgɔkun 3 ye tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min maa si t'a fɔ k'i y'a ye sunɔgɔ la a bɛ ka kan min fɔ o kan in mɛnbaga kelen tɛ jama la ye a bɛ ka kabini Bani Sirala sigilen kankɔrɔ in Hébreu a kan in tɔgɔ de ko Hébreu a bɛ k'o de fɔ o dun mɛnbaga man ca ayiwa u na sɛgɛsɛgɛli de kɛ sa fo école-den dɔ ko k'u kana ale tɔgɔ fɔ dɛ k'a bɛ to k'i den ka dɔrɔgu de min bibliothèque kɔnɔ ye ko wa a t'a meleke ni papier wɛrɛ ye dɛ Bible minnu bɛ yen dɛ a b'o papier de fara k'o kɛ k'a ka dɔrɔgu meleke u ye ɲɔgɔn cɛ u taara bibliothèque kɔnɔ n'o ye gafew marayɔrɔ ye université la yen olu yɛrɛ tun ko n'o jɔra a la k'u na ɲankili ta k'a sɛgɛrɛ u bɛ se ka kɛ ala gwenni k'a yɛrɛ bɛ min k'a ye tugun kɔ u tugura o kamalennin kɔ u taara a dalen sɔrɔ bibliothèque kɔnɔ ye Bible papier fara-faralen b'a kɛrɛfɛ dɔrɔgu tonnen b'a kɔrɔ a ɲɛ t'a la dalen filɛ nin ayiwa olu taalen ni ɲankili ŋaniya ye olu yɛrɛ taara sɔrɔ cogo min olu ɲinana ɲankili kɔ sabu u taara sɔrɔ a bi yɛrɛ cogo min daji kanga bi bɔ ten wa a bɛ ka kan min fɔ maa si t'a mɛn u mana kɔrɔ cogo cogo a bi Hébreu kan fɔ bon ni n ka kan caman mɛn n tɛ Hébreu mɛn i tɛ o mɛn dɛ o t'i tilela kan ye n bɛ wari dɔrɔn de tɔgɔ dɔn Hébreu la o ye jumɛn Hébreu waa tɔgɔ Hébreu Rashid o de ye wari ye anw fɛ yan o ye tiga ye Rashid tɛ dɛ n bɛ mun fɔ tiga ye maninkaw ka fɛn Bamada n'u ye fɛn fɛn fɔ a bɛ Hébreu kan fɔ k'i bolo ɲɛsin Bible la u ka sɔrɔ ka munumunu sa k'a lajɛ Bible binnen filɛ nin ye a papier fara-faralen a bɛ dɔrɔgu min n'o tɛ u y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ min na olu y'a ye nin ko in fanga ka bon olu ma f'u ka taa n'a ye hôpital ba yɛrɛ la u taara n'a ye hôpital ba yɛrɛ la sa k'a bila sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ danden yɛrɛ la n'i ka bana ma ɲɛdɔn ye kɔni a bɛ taa ɲɛdɔn fo lahara o docteur wɔsira a kunna a bɛ ka kan min fɔ maa t'a mɛn tile 1 tile 2 tile 3
di ji don n'a da o ti taa ni dumuni don n'a da o ti taa kɔni bɛ yɛrɛ o ka yɛrɛ a bɛ bari ka wuli k'i sigi a bɛ bari k'i da olu ɲɛna ko drogue in effet don mamana dɔgɔkun kelen n'a kɛ o rɔ sa u y'a ye nin dɔgɔkun kelen drogue minko kelen o tɛ se k'o kɛ faamu bɛɛ y'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ drogue de don min ka jugu ni drogue bɛɛ ye o tɛ se ka dɔgɔkun kelen k'a la n'a ma sa mamada dɔgɔkun 2 a b'o cogo de kabako i soma dɔn ba min ye bibulu fara mara dɔgɔkun 3 a b'o cogo a tɛ ji min a b'o cogoya la a tɛ sunɔgɔ maa si t'a f'i y'a ye sunɔgɔ la on le voit jamais dormir il boit pas il mange pas il tremble il est en transe daji bɛ bɔ a bɛ ka kan min fɔ o de ye maaw dabali ban maa si t'o kan faamu f'u nana ɲininkali de kɛ sa k'o kan dɔn b'a dɔn ɲini k'o bɔ fo Anglais jamana na ka na n'o ye fo Angleterre o fana ye bibulu dɔnbaa ba de ye o de nana fɔ k'a bɛ ka hébreu de fɔ o n'a ka hébreu kan de sama ɲɔgɔn da sa a ko k'ale ye drogue min ni bibulu papier de mais u ka université ɲɛmaaba o ko kabini Ala y'a da cɛnin ma se hali Israël sa k'o ka hébreu kalan a b'u ka kan ni anglais dɔrɔn de mɛn mais o bɛɛ nana tunu a la n'i ye anglais fɔ a t'o faamu n'i y'a fa kan fɔ a y'a t'o faamu hakili dabirila de ayiwa sɛbɛn fasiriba de ko sa ko maa bɛ se ka ɲininkali kɛ min kɛ i yɛrɛ la sa o ko yala o a ye bibulu papiyew farali min kɛ k'a ka drogue min ni o ye k'o de y'a bila nin cogoya in na wa ɲininkali kɛlɛ n'i ma ɲɛ i ka manamanafɛn min o drogue ni fɛnw kana tulonkɛ Ala tɔgɔ la a diyara i ye a ma diya i ye bibulu ye Ala ka sɛbɛnfɛn de ye Nabila Isa radiyallahu anhu Ala ka kira don o ɲininkali de bɛ yen mɛgɛ aya a ɲininkali tɛ nin maaw kɔrɔ kosɛbɛ kɛ ni min y'a bila minɛn min kɔnɔ o tɛ o don wallahi e ka tila ka munumunu ka na dalen lajɛ ba an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o tɛ bi ta susuru ya o bɛ dansigi bi ta rɔ n'Ala ma baasi kɛ don inshallah tɛnɛ nata nɛgɛ ɲɛ 17 n'o talan gosira teliw an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan inshallah Ala ka diɲɛ hakɛtu b'o la sallallahu alaihi wasallam aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Ural FM kunkan fɛ hakɛtu b'o la sallallahu alaihi wasallam aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan